drage ferovke i ferovci, još smo tu koji dan u bazi jer je vrijeme dosta promjenjivo, varijabilno i treba biti jako oprezan. Bernoullijeva diferencijalna jednadžba, to je onaj Bernoulli, jedan od one slavne familije Bernoulija, i to je prva nelinarna jednadžba koja se riješila još u ta vremena. No, riješila se na jedan, ajmo reći, spektakularan način, a to je da se pripadna nelinarna jednadžba linearizirala, to jest jednom transformacijom se 1:1 transformirala u pripadnu linearnu jednadžbu koja se opet riješi, nađe se opće rješenje i onda se vrati i dobije se rješenje početne Bernoullijeve diferencijalne jednadžbe i on je, ne znajući, zapravo udaljio temelje takozvanom postupku nelinearizacije. Znači, nelinearizacija je krenula još od Bernoulija i to je zapravo bilo fascinantno da se nelinearna jednostavnom transformacijom, jednostavnim postupkom svede na linearnu koja se pak riješi i vratite na kraju tu transformaciju. Kako bi se provoza sa ovim, ljudi moji, moram baš pitati ovog Barbu da mi da malo reći, pa daj mi jedan krug. Bernoullijeva diferencijalna jednadžba, ona ima na lijevoj strani y-crticu y potpuno isto kao linearno. Primijetite da nema ovog tu dijela, vi bi rekli y-crtica plus f od x, y jednako g od x, pa to je linearna jednadžba. No, ona je nelinearna jer na desnoj strani vanjsku silu je pomnožio y na alfa koji nije 0 i 1, pa je to nelinearno. Zašto ovaj uvjet alfa različit od 0,1, pa za alfa jednako 0 ono je linearna, jel tako? A za alfa jednako 1 opet je linearno, što više ovo je homogena. Homogena linearna diferencijalna. Znači, ako prepostavimo da je alfa različit od 0,1, ovo jeste nelinearna diferencijalna jednadžba upravo zbog ovog ovdje člana. I onda je Bernoulli rekao, ok, idemo polako, s desna na lijevo ovo eliminirati i svoditi na pripadnu linearnu, jer je skoro linearna, ali nije. Što nam smeta? Prvo nam smeta y na alfa. Pa ok, pa pomnožimo sve sa y na minus alfa. Ako to napravimo, dobit ćemo y na minus alfa puta y crtica plus f od x y puta y na minus alfa je y na 1 minus alfa jednako g od x. Evo, dobio je ono što je želio, a to je da na desnoj strani samo bude vanjska sila. Istina je, opteretio je lijevu, ali sad će polako i nju pojednostavljivati. Primijetimo da ako je alfa veći od 0, onda kad smo dijelili sa y, moramo pretpostaviti da je y različito od 0. Jer nije teško vidjeti da je y jednako 0, u tom slučaju rješenje. Govorimo za slučaj alfa veće od 0. Ako je alfa veće od 0, onda imamo smisla ovdje uvrstiti 0, onda je 0, 0, 0, znači y jednako 0 je jedno rješenje. Dobro, on je rekao, super, nemam više ovdje y na alfa, imam samo g od x, pa to je izvrsna vijest, ali imamo još bolju vijest, a to je da ako umjesto y na 1 minus alfa, koja sad zapravo smeta, stavimo da je to z, funkcija neka nova, neko novo slovo, na y od 1 minus alfa od x, tad ćemo tu imati linearno, ali po z-u, pa ćemo i taj dio zbrinuti. Međutim, izvrsna je vijest ta što će ovaj tu automatski se prilagoditi pa biti nekakva konstanta puta derivacija ovoga. Pa hajmo izderivirati z crtica, odatle slijedi da je z crtica jednako 1 minus alfa, y na 1 minus alfa minus 1, to je 1 minus alfa. Odatle slijedi i naravno, ne zaboravimo, ovo je složena funkcija, pa je to još puta y crtica. Odatle slijedi da ovaj član y na minus alfa puta y crtica nije ništa drugo nego z crtica kroz ova konstanta 1 minus alfa.
Evo ga, znači dobili smo da ako je y na 1 minus alfa z, onda ovo je linearno, ali što je najinteresantnije, i ovaj tu član je linearan po z crtica kroz neku konstantu, ali to ne utječe na njegovu linearnost. Sad kada zalijepimo sad ove sličice i stavimo da je ovo to, dobijemo z crtica kroz 1 minus alfa plus f od x z jednako g od x. Dobili smo jednadžbu koja je potpuno linearna, ali sad po jednoj novoj funkciji koja se zove z od x i veza je ova, ne zaboravite, vratit ćemo se u nju. Odnosno ako to pomnožimo sa 1 minus alfa, dobili smo da je transformacija preko ove funkcije od Bernoullijeve do pripadne linearne z crtica plus 1 manje y. F od x jednako 1 minus alfa x. Ovo je linearna diferencijalna jednadžba po z od x koja se riješi. Ono što je interesantno, naravno, ako se transformirali Bernoullijevu kao nelinearnu u pripadnu linearnu, naravno da su se koeficijenti početni, a to su f od x, g od x, promijenili. U ovom slučaju neznatno, ali dovoljno, pomnoženi su sa konstantom 1 manje alfa. Kad se riješi linearna, kako god da je riješite, samo brzo i točno riješite, onda se ovaj z kao rješenje ponovo vrati tu i dobije se da je onda iz odavde se dobije implicitno, jednostavno ne mora se ni dalje, a i može se kvadrirati ako je jedna polovina ili ako je kvadrat izvaditi korijen i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju na kraju se završava sa ovim tu rješenjem kad se z koji je dobiven iz linearne stavi ovdje i ovo će biti krajnje implicitno rješenje. Sad ćemo napraviti nekoliko zadataka na ovu temu. Na ploči je Bernoullijeva diferencijalna jednadžba u okviru vježbe 6.11.5 xy crtica manje 2x na kvadrat y na jednu polovinu manje 4y jednako 0. Rekli smo da će uvijek biti ta diferencijalna jednadžba nekako raštrkano, ajmo reći počupano zadana i mi smo ti koji treba malo počešljati, odnosno malo prirediti da bi prepoznali je li to odmah separacija, je li to linearna, je li to Bernoullijeva. Vidi se da ovo nije linearna jer vidimo y na nelinearni član. No, da bi imali test je li ovo Bernoullijeva i nije, moramo je napisati u obliku y crtica sam, ništa ispred y crtica plus f od xy, a na onu stranu eventualno g od xy alfa. Zbog toga ćemo ovo sve pomnožiti sa 1 kroz x, pa ćemo dobiti y crticu, ovaj ćemo staviti ispred, to je minus 4 kroz x, y, lovimo ovaj linearni dio, jer rekli smo da se Bernoullijeva sastoji od lijeve strane koja je linearna i od desne koja je nelinearna, a na onu stranu prebacujemo minus pa je to plus i podijeljeno sa x, to je, ako primijetite, samo 2x i y na jednu polovinu. Evo, kako vidite, imamo predložak y crtica y na jednu polovinu, alfa je jedna polovina, alfa je veći od 0 i trebamo pretpostaviti da je dalje y različito od 0, no jedno rješenje je sigurno, y jednako 0. Na kraju ćemo ga to dodati. To smo već naučili kod separacije varijable analizirati odmah na licu mjesta ako se dijeli sa y i on može biti neki izraz 0, koliko je onda y, je li rješenje ili nije. Znači vidi se da je rješenje kad se uvrsti. Ok, znači pretpostavka da je y različito od 0, množimo cijelu jednadžbu sa y na minus jednu polovinu i odatle slijedi, dobivamo y na minus jednu polovinu puta y na minus jednu polovinu puta y crtica manje 4 kroz x y. Primijetite kad se pomnoži 1 sa minus jednom polovinom dobije se plus jedna polovina, jel tako? Jednako 2x. Evo, to je onaj prvi popularni korak koji je rekao maknimo nelinearan član sa
desne vanjske strane, s desne vanjske sile. I dobili smo zapravo, primijetite, ovo je y na minus prvo, ovo je 1 minus alfa, jel tako? Znači to je 1 polovina. I onda ovaj tu sugerira da je ovo z, znači y na 1 polovinu je z, a y na 1 polovinu je z, znači ovo je z, a primijetimo onda da je zapravo, kad se ovo izderivira, 1 polovina y na minus 1 polovinu puta y crtica jednako z crtica. Što će reći da ćemo umjesto y na minus 1 polovinu y crtica pisati 2 z crtica manje 4 kroz x z jednako 2x. Ili još kad se to sve podijeli sa 2, slijedi linearna diferencijalna jednadžba po z, to je z crtica manje 2 kroz x z jednako x. Uvijek provjerimo je li ova transformacija, prvo ovo množenje sa ovim nelinearnim članom, ali s minusom, bila ok. I naravno ova supstitucija. Pazite, ovo ne smijemo zaboraviti, jer ponovo ćemo se vratiti u ovu supstituciju y jednako z jednako y na 1 polovinu. Pa pogledajmo samo trenutak. Dobili smo na kraju jednadžbu z crtica manje 2 kroz x z jednako x. To je linearna. Mi nemamo sad puno vremena trošiti na linearno, jer još treba doći, već smo puno istrošili vremena dok smo linearizirali ovu Bernoullijevu nelinearnu diferencijalnu jednadžbu, sad još trebamo se riješiti linearno i vratiti. Tako da je ovdje preporuka, ako možete, koristite onu formulu za opće rješenje koje kaže, za formulu opće rješenje linearne diferencijalne koja kaže da je z od x jednako e na minus integral od f od x, znači ovaj minus puta minus je plus, pa je to 2 kroz x dx, puta c plus integral vanjske strane, to je x, i ovaj sa drugčijim preznakom, a to je integral minus 2 kroz x dx. Evo ga, pogledajmo jesmo dobro umjestili u formulu. Tako je, i sad za očekivati da ćemo to u hodu riješiti odmah. Ovo su elementarni integral, 1 kroz x je ln x, ovaj kvadrat ide opet, 2 ide ispred ln x, a ln od x kvadrat, i ln se krate, pa zapravo tu imamo jednako x na kvadrat, što množi c plus integral x, ako ovdje je x na kvadrat, onda je ovdje zbog ovoga minusa 1 kroz x na kvadrat, puta 1 kroz x na kvadrat dx. Odnosno, ovo kad se pokrati, to je 1 kroz x, ovo je ln od apsolutno od x, pa smo dobili rješenje linearne, z od x je jednako, pomnožimo sad to ako želite, ako ne svejedno je, to je c x na kvadrat plus, i ovdje imamo x na kvadrat ln od apsolutno x. Ovo je rješenje pripadne linearne. Provjerimo je li znamo rješavati linearno, znamo. I sad na kraju ono što nažalost mnogi zaborave, izgube jedan bod, žao mi je, ali tako to je, a to je vratiti u supstituciju z jednako y na 1 polovinu koju smo ovdje primijenili, pa zapravo samo izjednačite i kažete to je y na 1 polovinu od x. Naravno, ovo se sad može kvadrirati, pa možete reći da je rješenje y od x jednako ovo sve pa na kvadrat. To je c x na kvadrat plus x na kvadrat ln od apsolutno x pa sve na kvadrat. Ne morate insistirati, samo vratite, ali na to da vi sad trebate naći eksplicitno kolika je ta funkcija. Ne. Dovoljno je implicitno zapisati rješenje ovako kako je ovdje pisalo. Evo, pogledat ćemo, naravno, najvjerojatnije u skriptama raznim rješenjima, tamo piše uvijek ova forma. I još primijetimo
da rješenje y jednako 0 je ono uzeto u obzir ili nije uzeto u obzir u ovom rješenju. Naime, ako malo bolje pogledamo da smo ovdje imali cx na kvadrat, x na kvadrat ln x, ako uvrstimo c jednako 0, nažalost ne postoji taj način kako bi mogli ovdje dobiti još ovo rješenje, tako da iako je, iako nije, moj vam je savjet, bez obzira na sve, dodajte još ovo rješenje ovdje, y jednako 0. Imamo diferencijalnu jednadžbu y treću plus x što množi dx manje xy kvadrat puta dy jednako 0. Ona je zapisana u formi, piše onako bliže nekakva egzaktna Eulerov multiplikator i slično. Ako želimo provjeriti da je ovo Bernoullijeva, onda je moramo dovesti onaj oblik sa y crticom. Zbog toga ćemo prvo podijeliti sa dx, pa dobijemo y na treću plus x minus xy na kvadrat puta y crtica jednako 0. Dalje trebamo imati linearno sve na lijevoj strani, znači y crtica plus f od x y jednako, a onda vidjeti kao prvo jel se može dobiti na jednoj strani linearni, a na drugoj nelinearni. To znači da ćemo odavde reći pa idemo još prebaciti to na ovu stranu, jel tako? I podijeliti sa x y na kvadrat. Pa ćemo dobiti y crticu, čisto samo 1. Kad prebacimo ona y na treću na drugu stranu, da bi nekako, jer vidimo kad se podijeli s y kvadrat da se dobije linearni član, onda je to zapravo, primijetite, plus, odnosno kad ova y na treću ide na ovu stranu, to je onda minus 1. I kad se to podijeli sa x y na kvadrat, 1 kroz x, a kad se podijeli sa y kvadrat y na treću ostane y jednako, a na ovoj tu lijevoj strani ostavit ćemo onda x, ali kad se podijelio i taj x sa x y na kvadrat, onda je ostalo samo 1 kroz y na kvadrat. Pogledajmo sad ovu diferencijalnu jednadžbu. Znači na lijevoj strani imamo linearni dio, a to je y crtica plus f od x y, a na drugoj strani imamo g od x puta nelinearni dio. Pa zaključujemo da je ovo Bernoullijeva diferencijalna jednadžba za alfa jednako minus 2. Ovdje ne moramo pretpostaviti da je y različit od 0, jer sam po sebi y jednako 0 ne može biti rješenje, jer ne možete ni uvrstiti ni u domenu jednadžbu. Po tome znači da trebamo pomnožiti, kao što je rekao Bernoulli, maknuti se ovog i riješiti se ovog nelinearnog dijela, pa dobijemo odatle da je to y na kvadrat puta y crtica minus 1 kroz x y na treću jednako 1. Rekli smo da ovaj član sugerira koja je to supstitucija. Znači vidimo da je to sad supstitucija z jednako z od x jednako y na treću. Kad ovo izderiviramo dobijemo z crtica je 3y na kvadrat y crtica. Pa vidimo da umjesto y na kvadrat y crtica stavljamo 1/3 z crtica manje 1 kroz x z jednako 1. Ili kad sve pomnožimo sa 3, slijedi naša željena linearna diferencijalna jednadžba koja je produkt linearizacije koju je Bernoulli osmislio kako se nelinearna svede na linearnu. Znači imamo alinearno po z. Z crtica manje 3 kroz x z jednako 3. Znači ovo je linearna diferencijalna jednadžba, naravno po funkciji z od x. Dobro, ovo ne zaboravimo jer ćemo se vratiti tu kad riješimo ovu pripadnu linearnu diferencijalnu jednadžbu. Primijetite da se ovo sad ubaci u formulu. Znači provjeravam je li dobra jednadžba. Je. Znači ovo je ovaj koeficijent, znači ovo će biti dosta i elegantno za riješiti. Znači odatle slijedi z od x je jednako
e na minus, pa je to plus 3 kroz x dx puta c plus integral od 3 puta ovaj e na minus 3 kroz x dx dx. Ovako možete raditi na ispitu. Neki su elementarni integrali, tablični, mislim da nije teško vidjeti da je integral od 1 kroz x ln x, da ova trojka ispred ln x znači ln od x na treću i e i ln x se krati pa ostane zapravo x na treću, c plus, a ovdje imamo ovu trojku koja se zapravo ne utiče na ovaj integral, ali ovdje ako je x na treću ovdje je x na minus treću, što je isto tako tablični integral. Pa sve zajedno je jednako c x na treću, to je ovaj tu, a ovo je x na minus treću, to je x na minus drugu kroz minus 2. Pa je to onda još jednako, znači x na minus drugu kroz minus 2, pa je to minus 3 polovine. Ali pomnoži se sa x na treću, x na minus drugu ostane x, pa je to minus 3 polovine x. Provjerimo samo ove elementarne integralčiće, znači cx na treću minus 3 polovine x. I naravno, to je z jednako ovo. Ali sad kad se vrati supstitucija u z jednako y na treću, odatle slijedi da umjesto z stavljamo ovo, pa dobili smo rješenje y na treću jednako c x na treću manje 3 polovine x. Rekli smo da se ne treba sad insistirati vaditi treći kohorijen, ko hoće neka izvoli. Dovoljno je za kad su u pitanju Bernoullijeve, kad se vrati tu, ostaviti ga u implicitnom obliku i to je rješenje. Naravno, rješenje je sa trećim korijenom. Ko želi? Riješimo diferencijalnu jednadžbu 4x crtica plus y plus 4x na korijena iz x na treću jednako 0 uz početni uvjet. Y od 1 jednako 1 kroz 2 korijena iz e. Prvo ćemo provjeriti kojeg je ovog tipa, čini nam se odokativno y crtica y, znači linearna je po y, još ovaj nelinearni član, najvjerojatnije Bernoullijeva, pa onda podijelimo sve sa 4x i prebacimo onaj član na ovaj dio, tako da ostane na lijevoj strani samo linearni dio. Znači imamo y crtica plus 1 kroz 4x y jednako i ovaj 4x čeka se krati i onda zapravo imamo s desne strane minus e na korijena iz x y na treću. Ovo je sad jedna Bernoullijeva diferencijalna jednadžba. Zašto? Imamo na lijevoj strani y crticu y linearne, a na desnoj imamo y na alfa. Primijetimo da moramo pretpostaviti da je y različito od 0 i naravno jedno je rješenje 0. No, mi ćemo kad nađemo sva rješenja, onda još propustiti rješenja kroz početni uvjet, pa naravno stvar da y jednako 0 ne zadovoljava, tako da nas ne interesira onaj y jednako 0 u ovom slučaju. Rekli smo inače kad smo rješavali Cauchyjev problem, prvo se riješi pripadna diferencijalna jednadžba, njeno opće rješenje, a onda tek u opće rješenje se propušta ovaj uvjet i nađe se onaj pripadni c. Znači, množimo sve sa y na minus 3 alfa i odatle slijedi da ćemo dobiti da je y na minus 3 puta y crtica plus 1 kroz 4x y puta y minus 3 je y minus 2 i to je jednako minus e na korijena iz x. Sad uvidimo supstituciju, kako vidimo, znači da je y na minus 2 jednako z, pa pišemo z od x jednako je y na minus 2. I naravno još ćemo naći čemu je ovaj tu član jednak, znači kad deriviramo z crtica je minus 2 y na minus 3 puta y crtica. Evo ga. I sad vidimo zapravo da se umjesto y minus 3 y crtica
u ovaj tu dio stavlja minus 1/2 z crtica. Međutim, mi sve možemo pomnožiti s minus 2 i onda dobivamo zapravo z crtica, ali ne trebamo zaboraviti da smo sve pomnožili s minus 2. Ako ovaj član pomnožimo sa minus 2, onda ćemo dobiti minus 2, to je ovaj tu koji nam sad smeta, jel tako? Onda ćemo dobiti minus 1/2 xz jednako i ovo smo naravno sve pomnožili sa minus 2 pa smo dobili na kraju plus 2e korijena iz x. Ovo je linearna diferencijalna jednadžba koju ćemo jednostavno sad riješiti. Kako? Pa pomoću one formule za opće rješenje, jer nema se vremena sad tu razvlačiti previše, pa pišemo jednostavno z od x jednako e na minus integral od ovog tu, a to je minus i minus je plus, pa je to 1/2 integral 1 kroz x dx, što množi c plus integral od ovog tu člana, a to je 2e na korijena iz x puta, i onda imamo još ovaj suprotnog predznaka, a to je e na minus 1/2 1 kroz x dx. Pogledajmo da smo dobro to uvrstili u ovu formulu. Izgleda da jesmo. Tako je. I sad slijedi integriranje. Veoma često u ovom slučaju se podrazumijeva jednostavno, to su elementarni integrali, znači imamo od 1 kroz x je ln x, 1/2 leti gore pa to je ln na x 1/2, ln i s skrate, pa je to jednako, na kraju dobivamo z od x jednako x na 1/2 što množi c plus, ako je ovdje bio x na minus 1/2, onda je ovdje x na minus 1/2, jel tako? Tako da onda možemo to uzeti u obzir, znači imamo ispred 2 integral e na korijena iz x, a tu x na minus 1/2 pišemo kao korijena iz x dx. Ako smo dobro radili, sve ostaje na kraju riješiti, a jesmo, što je to korijen i integral od e na korijena iz x kroz korijena iz x. Naime, nije teško vidjeti zapravo da je ovo supstitucija korijena iz x jednako t, a ako je korijena iz x jednako t, onda je 1 kroz 2 korijena iz x dx jednako dt, pa je dx kroz korijena iz x zapravo jednako 2 dt. Pa se to sve zajedno može riješiti, to je znači ove sve zajedno kad se pomnoži c puta korijena iz x plus, a ovdje ćemo, zato što ćemo dobiti tu polovinu, pa će to biti zapravo e na t, pa će to biti ispred dvojka, to je 4, e na t je e na t, pa ovdje primijetite da imamo zapravo 4 korijena iz x, to ovaj korijen iz x koji je pomnožio, e na korijena iz x. Evo ga, znači to je krajnje rješenje c korijen iz x 4e na korijena iz x. Znači to je rješenje jednako čemu? Primijetite, to je jednako y, 1 kroz y na kvadrat. Evo ga. Kako sad uvrstiti, please, morate biti jako oprezni, kako sada uvrstiti početni uvjet za x jednako 1, pa samo uvrstimo za x jednako 1, međutim ljudi tu pogriješe, morate biti jako oprezni. Y je onda 1 kroz ovo, pa se kvadrira, pa se gore dobije 4e. Znači kad se precizno sad uvrsti u ovu jednadžbu, dobije se umjesto x 1, pa je to c puta 1 plus 4e jednako, a ovdje sad imamo ovo kad se iskvadrira, pa se dobije zapravo da je to jednako 1 kroz ovo 1, pa to je zapravo 4e. Odatle slijedi da je c jednako 0, odatle slijedi da je c jednako 0 i
onda se taj c jednako 0 uvrsti, rekli smo ne zaboravimo c jednako 0 uvrstiti u rješenje i finalno rješenje kad se c jednako 0 to uvrsti, ako se prebaci ovo dole zapravo je y na kvadrat od x jednako e na minus korijena iz x kroz 4 korijena iz x. Znači, ili smo mogli ostaviti samo sa y na minus drugu, ili smo jednostavno ovo stavili tu, ovo je otišlo gore, ovo je i to je rješenje koje zadovoljava i diferencijalnu jednadžbu i koje zadovoljava ovaj početni uvjet. By the way, provjerimo je li zadovoljava ovaj početni uvjet, stavimo 1, 1 to je e na, ako stavimo 1, tako je, to je e na minus, ovdje imamo 4 kroz 1, ali imamo naravno kvadrat, pa kad se još izvadi taj kvadrat, onda se dobije zapravo 1 kroz e kvadratni korijen 1 kroz korijena iz e, a kvadratni korijen iz e četvrtine 1 polovina, znači zadovoljava sve ove uvjete.